eh. Eto mga mami, maganda to. Sinukat ko to. Okay, kung mahilig kayo mag-shorts, you'll buy this. Okay, balikat siya. Anong tawag doon? Pabakuna. Fabric nito, it's Chalice. Small semi-met lang. Code bakuna. Maganda rin siya sa likod. 50 pesos bakuna. Checkered, Ma'am Michelle. Kaya ko, yours na. Mga mami, may panda ko. Sa inyo na lang to, libre na lang. Okay, it's a long floral skirt. Ay, wag 50 pesos, may bayad ang haba pala. Okay. It's a long floral skirt, mga mami. Garter siya, ha? Garter. Tapos may tali. Uy, maganda siya. White top will do. White top kayo. Okay, size 30 to 34. 30 to 34, palda, 50 pesos. Palda, 50 pesos. Ma'am Raquel, Felix, yours na to. Next mga mami, ito pang baby girl to, pero libre na lang. It's knitted. Okay, 7 to 10 years old, code bata, free mind. Code bata, free mind, 7 to 10 years old. Pangalupat na pala. Palda, Ma'am Raquel, yours na. Mga mami, white top lang dun sa palda or yellow top. Will do. Okay, yours na to. Ay. Palda. Ma'am Raquel, yours na. Felix. Bata. Ma'am Jeanette, Hebras, yours na. Dito mga next mga mami, ang laki ng pants. Okay, sexy top. Parang ang liit nito. Small lang po mga madam. Size small. Pang akin lang to. O, mas maliit pa sa akin. Ang liit. Ang liit niya, extra small. May extra small dyan. Gold pink, pang extra small. Ang liit niya. 50 pesos. Next, mga mami, kung nag-o-office ako, susuotin ko to. Definitely. This one is nice. Ang ganda pati ng fabric niya. Small med, code office, 50 pesos. Maganda siya. Maganda si ate. Eto, galing sa gold ko to, mga mami. This one is very Zara. Okay, very Zara. Ang ganda niya. Even the fabric is super nice. Okay, medium, semi-large. Pwede sa small. Small to semi-large. Code very Zara, 50 pesos. Pink, Ma'am Lila, yours na. Tulay. Kasi ako maka-flex eh. Naka-dress ako eh. This one, very Zara, 50 pesos. Very Zara. Next mga mami, this one, it's yellow. Size medium button down. Size medium button down, code yellow. Code yellow, 50 pesos. Mama Michelle, kaya ko, office yours. Ma'am GL. Very Zara, yours na. Green black. Ano? Green blue to, green blue. Next mga mami, galing to sa gold. Ng Kinemerud. Okay, doll top to in color pink. Size medium, code doll top. Hanggang semi-large pwede. Nasa ba yung yellow? Alam, na-itcha ko yung yellow. Ate, akin na yung yellow. Wala pang pangalan yung yellow.
Oy, mga mami, maganda to. Okay, very Zara. Maganda to, may cardigan kayo. This one is nice. Pang inner layer lang to, mga mami. Size medium, semi-large. Code Zara, 50 pesos. Ito, doll top, medium, semi-large. Okay. Wala pa yan. Ma'am Rachel, tablate, yours na to. Wala din eh. Wala daw. Next mga madam. This one, small semi-med. Double lining. Code, fresh. Fresh ka lang dito. Ma'am Jeanette Hebras, yours na. Next mga mami, very office. Very office. May garter yung bewang nito mga mami. This one is pink stripes. Okay, small semi-med. Code pink stripes, 50 pesos. Next pang XL. Dress ata to. Mga mami, dress ata to. I'm not sure. Nahalo lang. Basta size XL, 2XL. Code verde. Code verde. Ma'am Arlene Monzon, yours na. Fresh lang. This one is pink stripes. Kinemerun. Next mga mami. This one. Chalisan tela neto. Parang large ata. Verde, Ma'am Imelda Ilag, yours. Chalis fabric to, mga mami. Long top. Diyos ko, para akong ano. Ayan siya. Flowy yung ilalim. Ano size? Medium, semi-large. Ay, baka gusto nyo, blue. Ma'am Imelda, yours na, Ilag. Mga mami, size large to XL, code black. Large to XL, code black.